awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ini, kita nak discuss 6 soalan berkaitan dengan chapter 3. Okay? Alright, example number 4. So let's continue. Okay, so we have 2 questions here, A and B. A pula kita ada 1 and 2. B pun samalah. Okay, so we start with the first one. A, okay. We have 2 lights bulb, P and Q, where it is absorb 80 watt and 40 watt of power respectively, okay, when connected to 240 volt power source. So determine the bulb that has greater resistance. Alright, so kita tulislah. Untuk soalan A ni kita nak mudahkan. Okay, saya akan tulis untuk bulb 1. Kita bulb P lah. Okay, bulb P. Okay, saya boleh highlightkan dulu. And then saya akan tulis kat sini untuk bulb Q. Okay. Untuk mudah you nampak. Okay, so kita keluarkan dulu maklumat. Okay. Dia kata bulb P akan absorb 80 watt. That means power dissipated. Okay. Through bulb P should be 80 watt. Okay, saya akan tulis sinilah PP. Untuk P power dissipated in bulb P is 80 watt. For Q is 40 watt. And then kita nak comparekan dia punya resistance. Okay. And then given the supply voltage adalah 240 volt lah. Tapi kita nak kira untuk soalan A, determine the bulb that has greater resistance. Okay, so I want to determine, okay, RP and RQ. This is our objective because we want to compare which bulb has greater resistance or bigger resistance. Okay, so kita boleh gunalah formula. Okay, kita boleh guna formula inilah. Okay, power. Saya akan guna power. Sebab soalan dia dah bagi ni. Kita nampak tadi dia bagi connected to 240 volt power source. So means that voltage, okay, the voltage supplied to the bulb is equal to 240 volt. Okay, so I can straightly use this equation. Okay, sebab saya nak kira R kan. Saya akan guna formula power yang inilah. V squared over RP. Saya tak gunalah untuk formula current sebab saya dah ada V tadi kan. Okay. Sebab saya dah ada yang ini. Okay, so saya akan guna yang inilah terus. So untuk Q pun sama juga. Okay, voltage supply over RQ. Okay. So ini dah masukkanlah nilai dia. So kita masukkan saja nilai. So kita boleh carilah RP 240 squared over 80. And it is 720 ohm. And for this one, RQ is equal to RQ V squared. Masukkan sajalah nilai dia 240 squared over PQ. Okay, 40. So kita akan dapat 1440 ohm. Okay. So now we can start to compare. Okay. Dapatlah jawapan. Awak tulislah jawapan dia. Okay. Bulb Q has greater resistance than bulb P. Tulis. Bulb Q has greater resistance, okay, than bulb P. Okay. So dah siap A1. And then A2. Okay. What will happen to the power dissipated in a resistor if the voltage across the resistor is double? Okay. So, if the voltage across the resistor is double, kan, dia tanya, what happened to the power dissipated in a resistor? Tadi kita tahu power dissipated in bulb P 80 watt and this one is 40 watt. Okay. So, kita cuba tulislah untuk B kan. Untuk A2. Tadi ni A1. Okay. Jadi untuk A2,
So, kita tulis dulu equation power. Where power is equal to V squared over R. And this time, dia kata kalau ni voltage across the resistor is double. So, voltage across the resistor should be the voltage supplied lah. The voltage supplied to the resistor, which is here, we have V. V ni kalau double. So, saya akan letakkan dia sebagai power prime, P prime. So, V kita sekarang tadi V. So, sekarang dia bila double, saya akan letak 2V. Okay. So, kita susun balik. Kita akan dapat 4V squared over R. Okay. So, daripada sini kita nampak lah. Ini kita boleh gantikan dengan ini tadi P. So, kita tahu P is equal to V squared over R. P prime adalah power dissipated after we double the voltage, okay, ataupun the voltage supply lah, okay. So ini adalah P. So akhirnya kita boleh tulis macam mana? Therefore, okay, P prime adalah 4 kali ganda P, okay. That's mean, kita jawablah kat sini kan, if the voltage, okay, if the voltage across the resistor is double, okay, means that the power, okay, the power dissipated, okay, in the resistor lah, in it increase, akan meningkat lah, increase by factor of 4. Boleh okay, increase by factor of 4. Maknanya kalau voltage supply to the resistor ataupun to the bulb is increased ataupun double ataupun 2 kali ganda tadi, power dissipated in the bulb also increase by factor of 4 lah. Means that nilai power dissipated, kalau untuk bulb P, kalau tadi 80 watt, jadi bila kita doublekan voltage supply jadi 480 volt, so power dissipated in bulb P akan jadi 4 kali ganda lah. 80 darab 4 dia akan jadi 320 watt. Macam tu. Okay. Okay, itu untuk soalan itu. Boleh? Okay, cun. Alright. So next untuk jawab soalan B. So tak muat dekat sini. Saya akan potong sikit soalan ni. Sekejap Okay, jadi untuk soalan B saya tulis kat sini lah. Okay, so look at question B. So here we have a battery of EMF 2 volt, okay, and the battery has an internal resistance of 3 ohm. It's connected to a switch by a wire of resistance 80 ohm. Okay, so kalau saya lukis, okay, means that here we have a battery with internal resistance. Okay, so this is the battery. Okay, so maknanya ini ada wire. Dia kata connected to a switch by a wire lah. Contohlah ada switch kat sini. Kan, switch. Ini wire ni, dia kata resistance of the wire ni, bayangkanlah, okay. Dia sebagai external resistance. Internal ni dia dah bagi 3. Okay, EMF ni dia dah bagi berapa tu? 2. Okay, 2 volt. Okay. So the voltage across the battery is measured by a voltmeter. Okay, so means that this is the battery tadi. Okay, so kita dia measure lah. Okay, voltage across battery. Okay, dia akan macam ni. Sambung dengan voltmeter contohnya kan. Maknanya dia adalah terminal voltage lah. So kat situ lah kita letak voltmeter. Okay, maknanya dia akan ukur apa ni? So ini actually dia akan baca terminal voltage. Sekejap So yang ni dia akan baca. So maksudnya yang ini dia akan baca terminal voltage. Okay.
So for the terminal voltage, untuk soalan yang pertama, dia kata bila switch itu off. Bila switch off, maknanya no current flow lah. Okay. Untuk yang pertama, okay, bila switch off, okay, so maknanya bila switch off, okay, bila switch off means that no current. Okay, no current flow. Okay, so no current flow. Okay, so bila no current flow, maknanya bila tak switch on kan, so maknanya voltmeter tu dia akan baca exactly the value of the EMF, okay, which is equal to 2 volt lah. Okay, the voltmeter we read the value of EMF, okay, so maknanya jawapan dia adalah 2 volt. Okay, beza maknanya you ada battery, you tak connectkan dengan apa-apa external resistance ataupun wire. Okay, sebab kita tadi ada wire kan. So, wire tu dia dah bagi 80 ohm resistance. Okay, so voltmeter tu akan baca 2 volt. Okay, nilai pada EMF itu. Tetapi bila kita switch on, okay, look at here. Okay, when we switch on, okay, here, this battery, so maknanya kita dah kena consider there is an external resistance. Okay, so the current flow here, I, okay, so kita kena kira lah in order to calculate the terminal voltage. Okay, bila switch on, you nak kira terminal voltage, right? Sekejap okay, jadi bila you nak kira terminal voltage, kita mesti ada current lah, I, okay, darabkan dengan R. R ini R apa? R external. Okay, ingat bukan R internal. Kalau V equal to I darab dengan small r, internal voltage, itu adalah voltage across internal. Ini. Beza Ini voltage across internal. Kita nak terminal voltage means that current times dengan total external resistance. So total external resistance yang kita ada dekat sini adalah ini sahaja, 80 ohm. Okay, kita boleh masukkan lah. Tapi masalah kita sekarang, kita tak ada current. So, nilai current ini, okay, sekejap So, nilai current ini, kita perlu kira. Okay, so current. How to calculate current? Okay, kita kena consider lah. Okay, bila kita nak kira current, kita kena guna tadi EMF kita 2. Okay, V over R total. R total kita adalah semua resistance termasuk external and internal resistance. So kita nak kira current I, okay, dia mesti gunalah EMF over R total. Okay, totalkanlah R tambah dengan R. Okay, so dia akan jadi 2 over berapa tadi itu? 80 plus 3. 83 lah. Okay, so I dia you akan dapat 0.024 ampere. So, yang ni kita akan masukkan dekat sini. Okay. Finally, terminal voltage. So, maknanya, this value 0.024 ampere is the value of current that pass through the external and also the value of current that pass through the internal resistance. Kan? Seolah dia mereka ini adalah in series combination, right? Okay, so boleh masukkanlah nilai dia. So external 80. Okay, so kita akan dapatlah jawapan 1.92 volt. Okay, so this is the answer. Alright, so finish example number 5A. So kita akan sambung example number this one is example number 4. Okay, so finish example number 4. So we will proceed to example number 5. Alright, example number 5A. So here we have the resistance heating element of an electric heater is 15 ohm. So given that R is 15 ohm,
when it is at temperature of 1450 degrees Celsius. Okay, so the temperature coefficient is given here. So what is the resistance of the heating element at the room temperature? So ini kita nampak kita ada kaitan antara perubahan resistance dengan suhu. Okay, so daripada sini let's take out all the information. So saya tulislah masa RF ni adalah R final sebab kita nampak okay, tengok pada suhu. This is the room temperature 30 degrees Celsius and this one is 1450. Okay, so ini lagi besar lah. So should be 1450 ini adalah temperature final dan ini adalah temperature initial. That's why R final saya akan tulis sebagai 15 ohm. Okay, and T final is equal to 1450 degrees Celsius and R initial soalan suruh cari berapa? Okay, and T initial is the room temperature tadi, 30 degrees Celsius, right? Okay, and then given that this is the temperature coefficient, okay, so 0.4 times 10 power of negative 3 degrees Celsius per 1. Alright, so we will use this one. We can straightly find by using this equation. Okay, equation yang kita boleh relatekan temperature dengan resistance lah. Okay, perubahan R bergantung kepada temperature dia. Okay, so we can substitute R naught. Kita nak cari R initial lah. Ini R final, ini R initial. Boleh juga. Okay, kita masukkan R initial is equal to R final bahagi dengan 1 plus alpha delta T adalah T final minus T initial. Okay, so kita boleh terus dapat. Okay, R final 15. Okay, 1 plus, so 0.4 times 10 power of negative 3. T final kita dah ada minus T initial. Okay, so jawapannya adalah 9.57 ohm. Okay, so finish 5A. And then for 5B, alright, so this one is, I think this is equivalent resistance ataupun total resistance. We want to find what is the total resistance. Okay, so B1 first. Okay, so when we look at this circuit, dia tidak label R1, R2, R3, R4. So saya akan labelkan lah. Okay, so lebih mudah untuk kita selesaikan soalan ini. Okay, jadi kalau kita perhatikan untuk kita simplify this circuit, okay, means that we need to solve R2 and R3 first. Okay, so let's say we have current start from positive terminal here. Okay, so kita nampak lah dekat sini dah ada junction. Okay, bila ada junction, bila current dekat sini split into color biru dan color purple, okay, maknanya R2 dan R3 ni they are in parallel. Okay, they are in parallel. Okay, so R2 and R3 are parallel. So saya akan boleh tulis kat sini lah. R2 and R3 is parallel. Okay, supaya mudah untuk kita selesaikan. Okay, so guna formula lah R23 equal to 1 over R2 plus 1 over R3. So R23, bila you substitute dia adalah 1 over R2. Okay, masukkan nilai dia lah. Okay, baru you akan dapat R23 adalah 4.12 ohm. Okay, jadi yang kita kira ni R23. Kalau saya lukis saya punya circuit tadi, kita simplify A. So kita ada R1, kita ada R23, and then kita ada R4. Okay, so C. Sebenarnya, B. Sebenarnya AB ni adalah positive and negative terminal. Macam ni lah. Soalan kita sambung lah pada bateri lah, V. Okay. And then finally, ini semua adalah parallel. Series. Okay. Series. So bolehlah kira. Okay. So R total or equivalent. Okay. So they are series. Finally, they are series. So R equivalent. So kita boleh terus tambah sajalah. Tambahkan saja. Okay. So 4, 4.12
and 9. So finally 17.12 ohm. Okay. So finish B1. And then B2, okay, the question states that if a potential difference of 34 volt means that here is 34 volt is applied between point A and B. Calculate the current in each resistor. Okay, kita nak kira, okay, current in each resistor. If VAB here is equal to 34 volt. Okay. So, kita nampak circuit yang saya lukis warna biru tu, kita tahulah akan ada current kan? Okay, akan ada current yang keluar macam ni lah. Okay, so current yang lalu dekat R1 sama dengan current yang lalu dekat R23, sama dengan current yang lalu dekat R4. Sebab mereka in series, bukan parallel. Okay, that's why bila kita kira, okay, untuk ni, bila kita kira current equal to V over R total ataupun R equivalent, okay, kita tahu last kali tadi kita kira ini, okay, mereka adalah in series, kan, series. So bila kita tahu, bila kita kira nilai ini nanti, ataupun kita nama dia sebagai I total boleh lah, ataupun I sahaja, nilai I itu akan sama dengan current yang lalu dekat R1 iaitu I1 saya labelkan, sama juga dengan current yang lalu dekat I23. Bukan I2, bukan I3 tau, tetapi I23. Okay, dan dia sama juga dengan current yang lalu dekat I4. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini lah, I2, I23, I4 ini kat sini. Boleh so nak tak nak daripada sini kita dah dapat teruslah I1 dengan I4. Sebab dia nak current through each resistor. So automatically kalau kita kira I ni nanti, kita akan dapat dah jawapan pertama ni dengan ini. I2 dengan I3 belum lagi. Sebab itu adalah I23. Okay. Okay. So kita kira lah dulu. Okay. I is equal to 34 VAB over R total 17.12. So saya akan dapat dekat situ 1.99 ampere. Okay. Therefore, kita boleh dapat jawapan. Okay. I1 sama dengan 1.99 ampere. And I4 pun sama dengan 1.99 ampere. Ini baru dapat jawapan untuk yang ini dulu. Okay. Kita highlight sikit jawapan kita. Okay. Tak muat, kita tulis kat sebelah ni lah. Okay. Jadi untuk I23, okay. So I23, kita boleh gunalah untuk kita kira V23. Kan kita tahu R2 and R3 mereka adalah parallel. So kalau mereka parallel means that dia punya V23 dia akan sama lah. Okay, so nak tak nak saya akan kira dulu V23. Okay, menggunakan information V23. V is equal to IR, right? So saya labelkan macam ini. Sebab apa? Sebab saya nak cari I23. Sebab saya nak cari V23. Sebab saya nak cari I2 dengan I3 lah. So I23 1.99. Okay. And then 4.10. Sorry, 4.12. Okay. So V23 saya akan dapat 8.2 volt. Okay, therefore, look at here, this value. Okay, so this value is equal to V2 and V3. Jadi bila kita dah ada V2 pun dah ada. Kan? V3 pun dah ada. Bolehlah kita cari I2 pula. I2 equal to V2 over R2. I3 equal to V3 over R3. So V2 tadi 8.2. R2 saya ada adalah 7. So dapatlah 1.17 ampere. And untuk I3 pun kita boleh kira. V3 adalah 8.2. R3 kita adalah 10. So I3 kita akan dapat, ini tadi I2 I3 kita akan dapat 0.82 ampere. Okay. So finish example number 5. Okay, very easy, right? Okay. So we proceed to next example, the last one. Okay, example number 6. Okay, so for example number 6, okay, let's read the question.
In the circuit shown on the left, the EMF of cell D here is 2 volt with negligible internal resistance. The wire AB is 100 centimeter long and its resistance of wire AB is given 5 ohm. So the EMF of cell X here is given 1.5 volt. So question A, what is the balance length? So we want to calculate what is the balance length of AP here when the galvanometer reading is 0. Okay, so when the galvanometer reading is 0 means that no current flow in the circuit. Okay, maknanya bila IG is equal to 0. Okay, untuk soalan A So when the current through the galvanometer is equal to 0, maknanya pada keadaan ini kita kata potentiometer itu balance. Okay, sebab itu dia suruh kita kira balance length lah. Okay, di mana pada keadaan no current flow through the galvanometer means that voltage AP here akan sama dengan voltage ini, Vx. Iaitu soalan dah bagi tadi kan, 1.5 volt. So, kita boleh tulis siap-siap lah. When IG is equal to 0, okay, so VAP, kita guna maklumat inilah, akan sama dengan Vx, akan sama dengan 1.5 volt. Okay, ini konsep dia. Okay, so current that pass through positive terminal here, EMF, okay, current yang lalu dekat sini, dia akan terus saja perjalanan dia dekat atas. Dia tak akan turun ke bawah melalui galvanometer. Sebab itu, no current flow in galvanometer. Okay, bila kita gerakkan joki kita ni, kita gerak ke kiri, ke kanan, sampai dekat point P ni, kita baca, oh, galvanometer kita kosong bacaan dia. Sebab current lalu dekat atas ini saja. Boleh faham Okay, jadi kita dah dapat maklumat ini konsep dia. So, kita boleh tulislah VAP. Okay, untuk kita kira R, kita nak kira length. So, kita relatekan, kita start dengan VAP, guna Ohm's law. V is equal to I. RAP. Okay. Jadi dekat sini, kenapa saya nak guna formula ni? Sebab saya nak cari ini, RAP. Kenapa? Okay. Sebab soalan minta kita cari LAP. Ini objektif kita. Kita nak cari LAP. Boleh tak kita guna ratio? Okay, boleh. Inilah yang saya nak guna ratio. Okay, di mana bila length AB equal to 100 cm, dia punya resistance AB soalan bagi 5 ohm. Okay, dan sekarang kita nak cari berapa, kalau panjang LAP sama dengan ini, sama dengan X, okay, RAP dia berapa? So, kita ada dua unknown. Kan? Ini Y contohnya kan, tak tahu. So, saya ada dua unknown dekat sini. X dengan Y. Yang ini yang kita nak cari. Ini yang soalan nak. Ini yang kita nak. Okay? So, sekarang saya tak ada nilai RAP. Okay? So, saya nak cari nilai RAP. Okay? So, sekarang ini saya nak carilah nilai RAP saya berapa. Okay? So, RAP is equal to VAP dah tahu dah 1.5 volt over current. Oops, current tak tahu. Okay. So, current kita tak tahu berapa ni nilai dia ni kan. Berapa nilai current ni? Okay. So, kita boleh kira tak current? Yes, kita boleh kira current yang lalu pada circuit atas ini. Sebab kita tahu EMF kita ada and resistance daripada A ke B, kita dah tahu dia bagi 5 ohm. So, boleh tak kita nak cari current yang kali hijau ini? Boleh. Okay. So, saya nak cari current ini. Okay, kita gunalah formula V is equal to IR. So, I is equal to EMF. Okay, V dia bagi dengan total resistance in the upper circuit, iaitu RAB. Okay. So, masukkan saja nilai. Okay, so you akan dapatlah RAB 5. Current itu you akan dapat nilainya adalah 0.4 ampere. Okay. And then finally, you can find what is RAP, where RAP is VAP 1.5 bagi dengan I, 0.4. Okay. So, you akan dapat RAP 3.75 ohm. Okay.
So dah dapat dah dekat sini nanti. Dekat sini nanti. So dekat sini nanti RAP 3.75 ohm 3.75 ohm. Okay. So sekarang boleh tak kita selesaikan LAP? Yes. So now by using ratio tadi, okay, so kita boleh kira lah. Kita buat macam ni. LAB over LAP equal to RAB over RAP. Okay, so ini yang kita nak cari. This is our objective. Okay, so now LAP is equal to LAB darab RAP over RAB. Okay. Okay, so you boleh kira terus lah. LAP is equal to 100, right? So 100, LAB 100 times RAP 3.75 over 5 ohm. Okay, so you akan dapatlah nilai dia, iaitu 75 cm ataupun 0.75 meter. Okay, so this is the answer for question 6A. Okay, and then for question 6B. Okay, 6B ni dia tanya kan, if a 1 ohm resistor is connected in series with cell D, what is the new balance length of AP? Jadi bila you tengok kat sini, circuit yang atas ini tak ada internal kan. Jadi bila kita kira current, nampak tak? EMF bagi dengan total resistance RAB, current dia. Okay, dapat 0.4. Jadi bila soalan B kata ada 1 ohm resistor, sorry bukan internal 1 ohm resistor, kita letaklah dekat mana-mana. Kat sini ke kan? Kita tambah. Okay, contoh saya tambah dekat sini satu. Kan? R1. Kita tambah resistor 1 ohm, automatically current yang dekat atas ini akan berubah. Dia takkan 0.4 lagi. Jadi dia hanya tukar dekat sini saja nilai dia. So bila current berubah, RAP ni akan berubah jugalah. Okay, dan kita hanya ganti saja, jalan kerja masih sama. Okay, tengok sini So bila saya letak resistor, sekejap So bila saya letak resistor R1 dekat sini, okay, current saya akan jadi I equal to EMF over total external resistance ataupun total all resistance in this upper circuit. So dia akan jadi RAB plus R1. Okay, so EMF 2 over, so RAB kita adalah 5. So R1 kita tadi dia bagi 1. Kan? So kita kira lah. So nanti current kita yang baru kita akan dapat nilai dia adalah berapa tu? 0.333 ampere. Okay. Ini untuk kita jawab soalan B. Current dia je berbeza. Okay. Konsep dia masih sama lah. Alright. So bila kita nak kira VAP, bila kita nak kira RAP, nak guna ratio tadi kan? Dia akan sama je. Okay, dia akan terus sama. RAP, dia akan jadi VAP over I. Okay, since at balance length, kita dah tahu dah. Sorry, at balance point. Okay, nilai VAP, okay, sama dengan nilai VX, iaitu 1.5 volt. Okay, ini kena faham betul-betul. So, bolehlah you cari RAP. So, VAP 1.5 over 0.333. So, RAP awak nanti you akan dapat 4.5 ohm. Okay, boleh RAP akan dapat 4.5 ohm. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Kan, sama je jangan kerja dia. Ni tadi A. So, kita guna saja ratio balik. Okay, ratio sama je. Okay, dia akan jadi LAP equal to berapa tu? Salin balik yang angka atas tadi part A tadi, saya salin saja balik. Okay, so gantikanlah nilai 100. So cumanya RAP kita tadi dekat part A 3.75. Kan, this one 3.75. So this time 4.5. So 4.5 bagi dengan RAB iaitu 5 ohm lah. Okay,
So jawapan dia, bila kita tambah satu external resistance 1 ohm, nanti kita gerakkan kita punya joki ke kiri ke kanan. Okay, kita akan nampak bacaan galvanometer tu akan kosong apabila joki berhenti pada point P, di mana sekarang panjang dia tidak lagi lah 75 cm. Panjangnya adalah 90 cm. Pada 90 cm pula, baru the reading of the galvanometer is equal to 0. Jadi, kenapa berbeza? Berbezalah sebab you dah kacau circuit tu kan. You dah tambah. Okay, kita dah tambah external resistor dekat sini. Untuk soalan A, dia kosong saja atas ni. Dia hanya ada resistance of wire AB sahaja. Tapi untuk soalan B, dia kita tambah pula dia punya external resistor R1. Dan kita ada pula resistance RAB. Boleh Alright. Jadi saya rasa itu saja untuk soalan bagi chapter 3. Okay. So insyaAllah saya akan sambung short notes animation under chapter 5. Ada yang tanya saya, tiada ke notes untuk chapter 4? Okay. Saya skip. Kekangan masa saya skip. Since chapter 4 adalah you punya assignment dan you pun telah selesai buat assignment. Okay, saya akan proceed teruslah sebab untuk final exam, chapter 4 tidak termasuk dalam final exam awak. Okay, jadi saya terus saja chapter 5 dan chapter 6 dan seterusnya mengikut kesesuaian masa yang ada. Okay, thank you for your support. So, saya harap you terus rajin. Thanks for all the good words that you put in the comments. Okay. So make sure you study smart, study hard, okay, and focus on your journey. Alright. So that's all from me. See you in the next video. Assalamualaikum and bye bye.